سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين يا الله يا أرحم الراحمين الله तुम्हारे दरबार लाख लाख शुक्रिया अदा करिया अल्लाह तुम जे हमरे मुमिन मुसलमानों को पहला बिस्मिल्लाह अल्लाह अरहम الراحمين या अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात और फतकत बिसे दे वही बात अल्लाह या अरहम الراحمين या अल्लाह अहले कुदरत को कुल मंजूर फरमाओ या रहमान राहिमीन अल्लाह मुक्तदम तो तुम हमरे अहले सुन्नत वल जमात जंदान निस्बत जगह हटा दिया या अल्लाह मोराल बादे वही जंदा के हमरा जो सदाइयो का या अल्लाह खास करिया तुम्हारे जे मकबूल महबूब वली तुम्हारे हबीबुल जलीलुल कदर औलाद और इसाले सवाब लगे अल्लाह तुम्हारे बंदा मंदी की जगह में या जमा हुई अल्लाह আমরা এই মাহফিল খানদানে তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ তোমার যত বন্দা এই জায়গা মানে এই আল্লাহ কবুল রে এই হাবিয়াতে বিদায় দিও না ইয়া রহমান রাহিম আল্লাহ তোমার মকবুল মাহবুব বলি খাস তৌর তো খানদা আমরা तमाम রোজে ফিরাইয়া দাও ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিম আল্লাহ তুমি আমরা দুয়ারে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও আল্লাহ এই মাহফিলের লগে যত ঝুঁকাও মহল আছে আল্লাহ তুমি উঠাইয়া দাও ইয়া अल्लाह तुम्हें अंजाम बिल खैर नसीब फरमा तमाम मुंतजिमीन और हालों में तुम रहम फरमा अल्लाह सुस्त सुंदर भावे जाते तारा परिचालना करते पारें शक्ति दिया दो या सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन।